السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنتكلموا على درس المتتاليات العددية. غادي ناخذ فيه تمرين. التمرين هو مقتطف من فرض محروس كيخص هذا الجزء ديال المتتاليات العددية. نمشيو نجاوبوا على التمرين. إذا التمرين عندي بالشكل التالي. On considère la suite définie par U1, le premier terme, هو 10, et U1 plus 1 égale à U1 au carré plus 2 sur 2 U1, quel que soit n dans n étoile. إذا عندي هنا متتالية ترجعية معرفة بالحد الأول وبعلاقة كتربط لي UN زائد 1 و UN. La première question, montrer que UN est supérieur à racine carrée de 2, quel que soit n dans n étoile. إذا غنمشيو نبينو هذا السؤال. Bien sûr, pour montrer ça, on va utiliser la récurrence. Première question, montrant que UN est supérieur à racine carrée de 2, quel que soit n dans n étoile. Alors, pour la récurrence, on a trois étapes. La première étape, il y a l'initiation, ou bien la base de récurrence. Dans l'initiation, je vais dire la propriété, ou bien la proposition, est vraie pour le premier nombre dans n étoile. هو كنبين ان هذه العباره صحيحه بالنسبه للعدد الاول في المجموعه n étoile. العدد الاول في المجموعه n étoile bien sûr راه هو واحد. On va écrire pour n égale à 1 on a. Donc غادي نعوضوا n بواحد. On trouve U1 عندي في المعطيات هي 10. واش 10 كبر من جذر جوج؟ bien sûr c'est vrai, donc supérieur à racine carrée de 2, donc c'est une proposition vraie. Donc, bien la première étape. ممكن نكتب l'initiation ou bien la base de récurrence, ما كاينش مشكل. بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي l'hérédité ou bien l'hypothèse de récurrence, في هذه المرحلة شنو كندير؟ Je suppose que cette propriété est vrai pour n dans n étoile. Donc on va dire soit n dans n étoile, supposons que UN est supérieur à racine carrée de 2. Et montrons que UN plus 1 supérieur à racine carrée de 2. إذا كنفصل بأن UN كبر من جذر جوج وخاصني نبين أن UN زائد 1 كبر من جوج. بطبيعة الحال باش نبين هاد العددين UN زائد 1 كبر من جذر جوج كنستعمل الفرق. غادي نحسب الفرق UN زائد 1 ونقص منه جذر جوج، خاصني هاد الفرق يبقى عدد موجب. Alors, on a UN plus 1 moins la racine carrée de 2. إذا غنحسبوها غادي نعوض UN زائد 1 le terme UN au carré plus 2 sur 2 UN. Donc ce sera UN au carré plus 2 sur 2 UN moins la racine carrée de 2. Ensuite, réduire au même dénominateur. غادي نوحدو المقام هنا. شنو غادي يعطينا؟ Donc le dénominateur هو 2UN وهنا عندنا UN au carré plus 2 et bien sûr la racine carrée de 2 fois 2 UN ce sera 2 racine carrée de 2 UN. Alors لاحظوا معايا هنا بالنسبة لهذا الدينوميناتور غادي نحاولوا نكتبوه على شكل UN au carré moins 2 racine carrée de 2 UN وهاد 2 هي racine carrée de 2 au carré. Le tout sur 2 UN. Bien sûr, il s'agit donc هنا كيتعلق الأمر بإيدنتيتي remarquable اللي هي UN moins racine carrée de 2 au carré. Le tout sur 2 UN. Alors d'abord كيبقى ليا المسألة ديال نبين أن هذا الفرق موجب. Bien sûr
باش يكون هذا الفرق موجب خاص يكون عندي البسط والمقام عندهم نفس الاشاره ou bien les deux positifs ou bien les deux négatifs. عندي un moins 2 au carré, il est toujours positif, quel que soit n dans n étoile. Pour 2 un, il est toujours positif car un كبر من جذر جوج. Donc un عندي déjà positif ou حتى 2 positif, donc le dénominateur est toujours strictement positif. Alors ce terme il est positif car un moins racine carrée de 2 au carré positif et 2 un est strictement positif car un شكون اللي خلاني نكتب 2 un strictement positif هي l'hypothèse de récurrence un supérieur à racine carrée de 2. Bien sûr, racine carrée de 2, elle est strictement positive. Alors, bien بأن un plus 1 moins racine carrée de 2 positif, donc un plus 1 est supérieur à racine carrée de 2. Pour la fin, la troisième étape, il y a la conclusion. C sur C, conclusion. D'après le raisonnement par récurrence, on déduit que quel que soit n dans n étoile, un est supérieur à racine carrée de 2. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول اللي استعملنا فيه الترجع. بطبيعة الحال بالنسبة للمسألة ديال الترجع هي دائما مسألة واردة سواء في الفروض سواء في الامتحانات الوطنية. إذا خصنا نضبطوا هذه المراحل سيرتو المراحل الأولى والثانية لأن المرحلة الثالثة هي مجرد نتيجة أو لا كاستنتاج. نمشيو دابا الإجابة على السؤال الثاني الجزء الأول فيه étudier la monotonie de un puis déduire qu'elle est convergente. إذا أدرس الرتابة ديال المتتالية ومن بعد نستنتجوا بأن المتتالية متقاربة. إذا من بعد ما نحسبوها. بالنسبة للسؤال الثاني قبل ما نجاوبوا عليه الجزء الأول فيه étudier la monotonie de un غادي نحاولوا أننا نعطيو شي احتمال ديال لا مونوتوني. منين غنجيب هذا الاحتمال؟ من هاد déduire qu'elle est convergente. Alors ملي كيقول لي montrer qu'une suite est convergente en utilisant les critères de convergence المعايير ديال كيفاش كنعرف ان متتاليه متقاربه. يا اما خصها تكون عندي لا سويت الي ديكروسونت اي مينوري تناقصيه ومصغوره او بيان الي كروسونت اي ماجوري يعني تزايديه ومكبوره. هذا السؤال الاول بينا فيه بان لا سويت الي مينوري بار راسين كاري دو 2. Alors pour que la suite UN soit convergente il faut qu'il soit décroissant. Donc هنا نكون شويه كيف الاجابه. هنا السؤال نورمالمون غنبين فيه بان لا سويت ان elle est décroissante يعني المتتاليه تناقصيه باش كتكون عندي هنايا لا كونفيرجونس دو لا سويت. الوغ نمشيو نجاوبو دابا على السؤال الجزء منه الاول. étudiant la monotonie de un on va dire soit n dans n étoile ou bien n supérieur ou égal à 1. calculant un plus 1 moins un. إذا دائما باش نعرف لا مونوتوني كنحسب الفرق ديال ان زائد 1 ناقص ان. غادي نعوضو ان زائد 1 هي un au carré plus 2 sur 2 un moins un. Après donc غادي نوحدو المقام هنا ça sera 2 un
Ici, un au carré plus 2 moins un fois 2 un, c'est 2 un au carré. On va dire 1, 2 moins un au carré moins 2 un au carré. C'est moins un au carré sur 2 un. Alors, pour 2 moins un au carré, ممكن نكتبها هي racine carrée de 2 au carré moins un au carré sur 2 un. ممكن أيضا نزيد نتكلم على identité remarquable اللي هي racine carrée de 2 moins un facteur de racine carrée de 2 plus un. Le tout sur 2 un. Alors, le signe ديال هاد الإشارة ديال هاد الفرق غتختزل ليا فقط في الإشارة ديال جذر جوج ناقص ان. علاش؟ لأن أصلا ان كبر من جوج d'après la question 1 وعندي جذر جوج بوزيتيف، alors هاد لو تيرم il est بوزيتيف وحتى 2 ان حتى هي بوزيتيف، إذا غادي ندرس غير الإشارة ديال راسين كاري دو 2 موان un. Donc عندي on a on peut écrire le signe de un plus 1 moins un est celui de racine carrée de 2 moins un, car racine carrée de 2 plus un elle est positif et 2 un positif. Ici d'après la question 1. Donc السؤال الأول كيف ما قلنا لأن un كبر من جذر جوج donc راه un strictement positif. De même ici. Alors pour racine carrée de 2 moins un نفس الشيء غادي نرجع للسؤال الأول. Or un est supérieur à racine carrée de 2, on va multiplier par moins 1, ça sera moins un est inférieur à moins racine carrée de 2. Ensuite, ajoutons racine carrée de 2, ça sera racine carrée de 2 moins un inférieur à racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, elle est, donc c'est 0. Donc, avec le terme, négatif. Alors, un plus 1 moins un, elle est négatif. قلنا le signe ديال هذا الفرق راه هو الإشارة ديال هذا العدد، وهذا العدد لقيناه سالب، إذا راه الفرق سالب. دو un plus 1 moins un, elle est négative, quel que soit n, donc 1 étoile. Par suite, un est une suite décroissante متتالية تناقصية. Bien sûr ما كايناش غير هذه الطريقة ديال ليدونتيتي ريماركابل، ممكن من هنا 2 موان ان او كاري نمشي نخدم بالسؤال الأول. إذا بنفس الطريقة عندنا ان كبر من جوج، من جذر جوج باردون، غنرفع او كاري، ça sera un au carré supérieur à 2, يعني racine carrée de 2 au carré c'est 2, multipliant par moins, ça sera moins un au carré inférieur à moins 2, en ajoutant 2, ça sera 2 moins un au carré est inférieur à 0. Donc ممكن نمشي حتى بهذه الطريقة حتى هي صحيحة. Alors la partie 2, puis déduire qu'elle est convergente. كيف ما قلنا بأن pour que un soit convergente, il faut ou bien soit décroissante minorée, ou bien croissante et majorée. Donc, في السؤال الأول بينا بأن un elle est minorée par racine carrée de 2, ou la question 2, la partie A, on a montré que un elle est décroissante. Donc, les critères de convergence, on va dire, comme
UN est décroissante et ménorée ضروري نزيد par باش نصغرها par racine carrée de 2, alors elle est convergente. إذن هذا فيما يخص السؤال الثاني. إذن بينا بأن المتتالية متقاربة. غنجيو دابا السؤال الأخير باش نبينو بأن لا سويت إلي باش نحددو عفوا لا ليميت دو. Alors, بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الأخير في هذا التمرين، déterminer la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. إذا هنا أغلبية الأسئلة اللي كيكونوا في الحساب ديال نهاية المتتالية يا إما كنستعنوا بمتتالية مساعدة، مثلا كنستعمل متتالية حسابية أو هندسية كنكتب فيها الحد العام بدلالة ان ونستنتج UN بدلالة ان ومن بعد نحسب لا ليميت، أو لا ممكن نستعن بدالة. ألوغ هنا حنا غادي نستعنوا بدالة. هنا الدالة هي كالتالي، دونك on va dire soit f la fonction définie sur l'intervalle i. غادي نشوفوا شنو هاد l'intervalle par f de x غادي ناخذ هي x au carré plus 2 sur 2x. x au carré plus 2 sur 2x. علاش خديت هاد لا فونكسيون؟ باش المتتالية UN تكون معرفة بالشكل التالي: U1 égale 10 U1 plus 1 هي f de UN. Alors نجيو دابا للانترفال. عندنا لا سويت UN المتتالية UN عندي كبر من UN كبر من جذر جوج، هذه بيناها في السؤال الأول. و puisque la suite UN est décroissante، هذه بيناها في السؤال 2A. alors toute suite décroissante est toujours majorée par le premier terme. دائما إذا كانت عندي متتالية تناقصية دائما كتكون مكبورة بالحد الأول. علاش؟ لأن une suite par définition d'une suite décroissante. عندي UN plus 1 صغار من UN. Bien sûr, UN صغار من UN moins 1, etc. jusqu'à le premier terme, UN. alors إلا قارنتو UN و U1 bien sûr غنلقاو بأن UN صغار من U1 وعندنا U1 هي 10. وهنا في السؤال بينا بأن UN كبر من جذر جوج، alors غتولي عندنا UN محصورة ما بين جذر جوج و10. alors هنا لا فونكسيون غادي نعتبروها معرفة على المجال جذر جوج 10 par f de x égale à x carré plus 2 sur 2x. donc دابا نعطيو التعريف ديال المتتالية. donc la suite UN est définie par U1 اللي هو الحد الأول عندي 10، وهنا ولات عندنا UN plus 1 égale f de UN. هنا إلا عوضتو x ب UN غتلقاو UN au carré plus 2 sur 2 UN اللي هي UN plus 1 quel que soit n dans n étoile. alors بالنسبة لهاد الفقرة في الدرس فاش كتكون عندي المتتالية معرفة بهذا الشكل، إذا الشروط اللي خصني يكون عندي نهضر عليهم. أولا خاصني نهضر على الاتصال ديال الدالة اف على مجال اي. إذا خصها تكون اف دالة متصلة، دونك غنكتبو الشروط اللي غادي نبينو montrant que ou bien si on a ça غادي نشوفو لا ليميت شنو كتحقق. إلا كانت لا فونكسيون اف
et continue sur I. F متصلة على المجال I. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني F de I est inclus dans I. F de I ضمن المجال I. إذا هذه غادي نبينوها. Bien sûr عندي لا كونتينيتي ولكن باش نحسب صورة المجال I غادي نحتاج la notion de monotonie de la fonction F. Condition 3. Le premier terme I1 appartient à I. Donc هذه déjà عندي 10 كتنتمي للمجال I. Et IN est une suite convergente. هذه بيناها في la question 2. Alors, si vous avez ça, alors la limite L de la suite UN est la solution dans l'intervalle I de l'équation f de x égale à x. فإذا تحققوا عندي هاد الشروط ب4 فالنهاية ديال المتتالية UN هو الحل ديال المعادلة f de x كتساوي x في المجال I. إذا غنمشيو أولا نتحققوا من هاد الشروط وفي الأخير نحلوا هاد المعادلة باش نلقاو la limite de la suite U. Alors, pour la continuité, on a f. F est une fonction rationnelle alors elle est continue sur df. Il y a dans ce cas donc x différent de 0, r étoile, d'où f est continue sur I, ou l'intervalle racine carrée de 2, 10, car I est inclus dans R étoile. Il y a la notion de continuité de la fonction f sur l'intervalle. Maintenant, on va dire f de I, montrant que f de I est inclus dans I. Alors, باش نبين ان f de I ضمن I غادي نهضر اولا من بعد من لا كونتينيتي خاصني نشوف لا فونكسيون واش décroissante ou bien croissante. Alors, soit x un élément de I, calculons f' de x. f' de x غادي نحسبوا الاشتقاق ديال الدالة f اللي ديجا قلنا بان هي x carré plus 2 sur 2x, le tout prime. هنا غادي نذكروا ب لا بروبريتي اللي غادي نخدموا بها. بيان سور عندي f مكتوب على شكل خارج دالتين، دونك هنا راح نستعمل لا ديريفي دو u sur v اللي هي u prime fois v moins u fois v' sur v au carré. Alors, ça sera la dérivée de x au carré plus 2 fois 2x moins x au carré plus 2 fois la dérivée de 2x. Le tout sur 2x au carré égale, donc la dérivée de x carré il y a 2x, la dérivée de 2 c'est 0, donc 2x fois 2x c'est 4x au carré. On a
x carré plus 2 fois la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, ça sera moins 2 fois x carré, c'est moins 2x carré. Et moins 2 fois 2, c'est moins 4. Le tout sur 4x au carré. Égal. Donc, c'est 2x carré. 4x carré moins 2x carré, c'est 2x carré moins 4 sur 4x carré. On peut simplifier par 2. Donc, on a x au carré moins 2 sur 2x au carré. Alors, le signe de f' de x, l'ishara de f' de x sur i, il y a le signe de x carré moins 2. Et là, 2x carré toujours positif. On va écrire le signe de f' de x sur i et celui de x carré moins 2, car 2x carré est strictement positif pour tout x dans l'intervalle i. On a x appartient à i, donc x est compris entre racine carrée de 2 et 10. هنا بغينا x carré moins 2 نشوف الإشارة ديالها. Alors هنا غادي نخدم غير على هاد لا بارتي. Donc ceci implique que x carré ou bien x قبل من x carré عندي x كبر من جذر جوج. ومن بعد ندوز au carré x au carré supérieur à la racine carrée de 2 au carré اللي هي 2. Donc x au carré moins 2, elle est positive. Par suite, d'où f' de x est positif, quel que soit x dans i. Par suite, f est strictement croissante. Donc strictement croissante sur l'intervalle i. في الحالة فاش كتكون عندي la fonction strictement croissante ou bien croissante, إذا كيفاش كنحسب l'image de i؟ غادي نحسبوا les images f de i هي f de racine carrée de 2 et f de 10 في هذا الترتيب. إذا غادي نكملوا الحساب. Alors, f de i, donc c'est f de l'intervalle racine carrée de 2, 10. Puisque f est une fonction continue strictement croissante, donc l'image c'est f de racine carrée de 2, f de 10. إذا غادي نحسبوا f de racine carrée de 2 ou on f de 10. On a f de racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 au carré plus 2 sur 2 racine carrée de 2. Ici, racine carrée de 2 au carré, il y a 2, 2 plus 2, c'est 4 sur 2 racine carrée de 2. Il y a 2 sur racine carrée de 2, ou 2 il y a racine carrée de 2 au carré, donc je peux simplifier par racine carrée de 2, racine carrée de 2. Je vais d'abord f de 10. Donc ça sera 10 au carré plus 2 sur 2 fois 10. C'est-à-dire 100 plus 2, c'est 102 sur 20. Il y a 51 sur 10. Alors, f de i, donc f de racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2. F de 10, c'est 51 sur 10. Alors, f de i est inclus dans i. Pourquoi?
l'intervalle I راه هو l'intervalle racine carrée de 2 10. عندي racine carrée de 2 هي racine carrée de 2 et 51 sur 10 est inférieur strictement à 10. Alors, l'intervalle est inclus dans racine carrée de 2 10. Car, donc j'écris ici car 51 sur 10 est inférieur strictement à 10. Bien, donc هذا الشرط الثاني بين الاتصال صورة المجال I ضمن المجال I. دابا ندوزو للشرط الآخر اللي هو le premier terme, on a U1 égale à 10 appartient à I. Donc c'est normal. I هو intervalle racine carrée de 2 10. Donc عندي الحد الأول ينتمي ل I. الشرط الأخير c'est que UN est une suite convergente. Est une suite convergente d'après la question de A. إذا بينا بأن المتتالية متقاربة فاش هضرنا على المتتالية تناقصية ومصغرة بالعدد جوج. إذا الشروط ب4 تحققية دو la limite L de la suite IN et la solution dans l'intervalle I de l'équation f de x égale à x. Alors غادي نحلو هاد المعادلة f de x تساوي x, f de x كتساوي x signifie que x au carré plus 2 sur 2x égale à x, c'est-à-dire 2x fois x c'est 2x carré égale x carré plus 2, c'est-à-dire 2x carré moins x carré اللي هي x carré égale à 2, c'est-à-dire donc هنا x يا إما هي la racine carrée de 2 ou bien x égale à moins la racine carrée de 2. قلنا la solution dans l'intervalle I. الحل خصو يكون في المجال I والمجال I هو جذر جوج 10 وعندي ناقص جذر جوج لا ينتمي للمجال I. إذا la solution de l'équation هي جذر مربع جوج وبالتالي فهي la limite. Donc كنعرف بأن si la limite existe, alors il est unique. Donc on va dire comme moins racine de 2 n'appartient pas à I, alors L égale à racine carrée de 2. Par conséquent, la limite de UN quand 1 tend vers plus infini c'est racine carrée de 2. إذا هكا نكونوا انتهينا من التمرين. بينا في الأخير أن لا ليميت دو UN هي العدد جذر جوج. إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة غنتكلموا على مواضيع